नमस्कार दर्शक बंधु मु दीप्तिमयी आपण देखुछंती आस्ट्रो संवादर जातक विचार कार्यक्रम। आज आम सहित अछंती ज्योतिर्विद श्रीजुक्त कैलाश चंद्र दास। तेबे आसंतु जानिबा आपण पठाइथिबा जातकर समस्या और समाधान। नमस्कार दर्शक बंधु आरंभ करूँ आज जातक विचार कार्यक्रम। प्रथम जातकटी हेउछि सौरभ मिश्र। जन्मस्थान हूँ बारिपदा। डेट ऑफ बर्थ 4/9/1982। समय सकाळ 7:15। कौन जानिया चाहिए से जानवा चाहिए स्वास्थ्य प्रमोशन एवं विदेश यात्रा संबंध में। देखो सौरभ बाबू जदि आपण जातक को विचार को लिया जाए आपणकर राशि नक्षत्र है अश्विनी मेष 1/1 केतु महादशा जन्म एवं लग्न है कन्या कन्या लग्न। वर्तमान आपण को भोग होती मंगल महादशा मंगल महादशा आपणकर रही 12 एवं कन्या लग्न पाई मंगल होती बाधक ग्रह बा मारक ग्रह। तेणुक स्वास्थ्यगत समस्या आपणकर निश्चित भाव में रही। 11/8/2024 मसीहा ठारू आपणकर मंगल महादशा बृहस्पति अंतर्दशा भोग होती ये रे 2025 पर्यंत। ये समय आपणकर स्वास्थ्यगत समस्या निश्चित भाव में देखादेव। पारिवारिक अशांति स्वास्थ्यगत समस्या एवं वृत्तिगत जीवन टी कंटकमय हो। स्वास्थ्यगत समस्या पारिवारिक समस्या एवं वृत्ति कर्मस्थान टी अशांति अस्थिरता एवं उपरिष्ट कर्मचारी रोषर शिकार हे। मनटी टी अस्थिर एवं शारीरिक पीड़ा आपंकर बलवत्तर गैस प्रोब्लेम बदहजमी ये सब देखादेव। आउ कौन प्रश्न अच्छी प्रश्न अच्छे प्रमोशन रे केबे हबो। प्रमोशन आपणकर बृहस्पति जेहेतु चलती एवं बृहस्पति आपणकर रही शुभ स्थान निचस्थ होती सी बृहस्पति कन्या लग्न पाई मारक बा बाधक ग्रह। बृहस्पति महादशा आपणकर रही पंचम स्थान एवं निचस्थ मकर निचस्थ होती मंगल 12 एवं बृहस्पति पंचम। ये समयटी आपणकर प्रमोशन योग्य एवं प्रमोशन हो पारे सीटा केबे हेबो ना आपणकर 15/12/2024 ठारू 15/6/2025 भितर आपणकर निश्चित भाव में प्रमोशन टी हम एवं स्थानांतर युग रही। आप जो जगार अच्छा स्थानांतर हो पारती कि घर बदल पारती कह गोटे बदल पारती ये जिनटी रु सबू भितर आप वृत्तिगत जीवन में कौन समस्या न आसले विशेष समस्या समस्या तो आसो निश्चित। कारण जेहेतु बृहस्पति कंटक स्थान ग्रह निचस्थ हो उच्चरे था से आपको अत्यधिक खराब फल देता है। नीच होती सी आप भल फल देवे किंतु आपणकर सहकर्मी एवं पदस्थ अधिकारी ठीक ठाक मेल खाइबे। आप जो कथाटी कहे भल लगे आपण कर्म से संतुष्ट हे ना ये सतर्क रहे एवं आपणकर स्वास्थ्य प्रति टिके सचेतन रहे। नेक्स्ट जतक की पठे नेक्स्ट जतकटी पठे मानसी मंत्री। जन्म तारीख जन्म तारीख हूँ 19/3/1985। समय समय सकाळ 6:42। स्थान हूँ ब्रह्मपुर। सी जानवा चाहिए भविष्यत पारिवारिक समस्या एवं स्वास्थ्य संबंध। देखु मानसी मैडम आपणकर जातकर लग्न है मीन लग्न 24/11 शतभिषा कुंभ राहु महादशा आपण जन्म एवं लग्नाधिपति कर्माधिपति बृहस्पति निचस्थ हो गले एवं आपण जन्म हेले राहु महादशा आपण राहु महादशा जन्म हेले एवं वर्तमान चलती आपणकर शनि महादशा शुक्र अंतर्दशा। शनि आपणकर लाभाधिपति व्ययाधिपति शुक्र आपणकर तृतीयाधिपति अष्टमाधिपति। ये आरंभ होती आपणकर 2024 अगस्ट मास ठारू आरंभ होती शनि महादशा शुक्र अंतर्दशा। आपणकर अपमान अपदोष समस्ते आपणकर शत्रुता आचरण करेंगे वो माने ना निजर लोक मैंने जो कथाटी आप कहे जो कथाटी आप कहे सी आप कथा कहीं रखिए आपन को कहीं से गुरुत्व देवे ना। परिवार भितर आपन गोटे अलग एकाठी करदे समस्त परिवार सारा परिवार गोटे पटे आपन गोटे पटे ये समस्या देव। तापर आपन टिके बदरागी यहाँ हूँ आप जातकर मुख्य समस्या।
ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଲୋକଙ୍କର ପାଖରେ ମୁହଁରେ କରିବେ, କାହାକୁ ଜାଣିବେନି। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଚାହାନି ନେବ କି ସ୍ୱାମୀ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ସେଇଟା ଜାଣିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଭୁଲ ରହୁଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାଟି ଅତି ବହୁତ ହେବ। ଏବଂ ଶନି ମହାଦଶାରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସହ ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍, ଗୋଡ଼ ହାତ ଘୋଡ଼ା ବିନ୍ଧା, ଗାଇନିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ରାହୁ ମହାଦଶାରେ ଏବଂ ରାହୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଶୁକ୍ର ମହାଦଶା ଭୋଗ ହେଉଛନ୍ତି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଶରୀରରେ ବୁଧ, ଶରୀରରେ କେତୁ, କେତୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ। ସେଇ ପିରିୟଡ଼ ଠାରୁ 2023 ମସିହା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ 2027 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ସମୟ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ହେବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣ ନିଜ ବାକ୍ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଜରୁରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚାର କରାଯାଏ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପୋଖରାଜ ଆପଣ ଓଜନକୁ ଦେଖି ଯଦି 50 କିଲୋ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ 5 ରତିର, ଯଦି 60 କିଲୋ ହେଇଥାଏ ଆପଣ ତ ବେଶୀ ଓଜନ ହେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯଦି ଆପଣ 5 ରତି କିମ୍ବା 6 ରତିର 6.5 ରତିର ପୋଖରାଜ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଶୁକ୍ରଙ୍କର କବଚ ଧାରଣ କରି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ଶୁକ୍ରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପଠନ କରନ୍ତୁ, ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂର ହେବ। ଏବଂ ବୁଧ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ଲଗ୍ନରେ, ବୁଧ ରହିଛନ୍ତି, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ରହିବ। ବୁଧଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଟି ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କବଚ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଆକୁ ସବୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟି ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି ଖରାପ ହେବନି। 2027 ମସିହା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆକୁ ପାଳନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତାପରେ ଜାତକଟି ପଠାଇଛନ୍ତି ଆକାଶ ଦଳାଇ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟ ହେଉଛି 30/9/1996। ସମୟ ସମୟ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 37 ମିନିଟ୍। ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମ୍। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିବାହ କେବେ ହେବ, ଝିଅ କିପରି ହେବ ଓ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଜାତକକୁ ଯଦି ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ, 3-1 ମେଷ ରାଶି, ମେଷ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ରହିଲେ ନିଚସ୍ତ ହେଇକି ରହିବେ। ମେଷ ରାଶି ମେଷ ଲଗ୍ନ ହେତୁ ଆପଣ ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ସେଇଆ। ଆମ୍ବକୁ ଯଦି ଲେମ୍ବୁ ବୋଲି ବୁଝିଗଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଲେମ୍ବୁ। ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆମର କିଛି ଆପଣ ପଚାରିନାହାନ୍ତି କିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପଚାରୁଛନ୍ତି ବିବାହ କେବେ ହେବ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ରବି ମହାଦଶାରେ 3-1 ମେଷ ରାଶି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥରେ ନିଚରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ କଣ୍ଟକ ହେଇକି ରହିଗଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥାନର ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ। ଶୁକ୍ର ରହିଛନ୍ତି ବୁଧଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁ ମହାଦଶାରେ ଶନି ଅନ୍ତର୍ଦଶା। ଶନି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମାଧିପତି ଏବଂ ଲାଭାଧିପତି, ଆୟ ସ୍ଥାନର ଗ୍ରହ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ହେଉଛନ୍ତି 2024 ମସିହାରୁ 2026 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ଏ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ 2025 ମସିହା 15/12/2024 ଠାରୁ 15/6/2025 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ବିବାହ ଜାଗା ପଚାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଝିଅ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଝିଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ମିଳିବ ଏବଂ ଫେୟାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ଯେହେତୁ ରବି ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଇଦର ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଥାଇପାରେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ। ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ରହିବ ସେଇଟା ଆପଣ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଜିଦଖୋରିଆ ଏବଂ ଏକଜିଦିଆ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଏ ଜାତକୁ ଦେଖିଲେ ବିଚାର କରି ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବିଶେଷ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଶୁକ୍ର ରହିଛନ୍ତି ସିଂହରେ ବୁଧଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବିଶେଷ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଏକଜିଦିଆ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଉପୁଜିପାରେ। ଯଦି ସିଏ ଝିଅ ଜିଦଖୋରିଆ ହେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ। ଅଥଚ ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରବି ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଆଶାବାଦୀ ଏବଂ ଭଲ ପାଠଶାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ ଏବଂ ଟିକିଏ ରାଗ ରହିବ। ଏଗୁଳି ଆପଣଙ୍କର 2024 ଡିସେମ୍ବର ଠାରୁ ଜୁନ୍ 2025 ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବାହ ଯୋଗ ହେବ। ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାହୁ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 9/3/1987। ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 7ଟା 30 ମିନିଟ୍। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କଟକ। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ତାଙ୍କର କର୍ମ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ, ଯଦି ଜାତକ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ମୀନ ଲଗ୍ନ,
6-3 मिथुन राशि राहु महादशा जन्म राशि नक्षत्र है आर्द्रा मिथुन। बर्तमान आपणकर भोग होती शनि महादशा। शनि होती आपणकर लाभाधिपति एवं व्ययाधिपति। शनि रही आपणकर नवम स्थान में शनि रही आपणकर स्वास्थ्य जेहेतु शनि आपणकर रही नवम स्थान में आपणकर स्वास्थ्यगत समस्या टी कि मेजर रही कौन रहा जॉइंट पेन गोड़ हाथ घोड़ा बिंधा इंडाइजेशन गैस प्रोब्लेम ये समस्या टी एवं बर्तमान आपन को शनि महादशा भोग होती आपणकर रवि अंतरदशा। शनि रवि बाप पुओ रवि आपणकर होती पंचमाधिपति ग्रह कि मानसिक दुश्चिंता टी एवं स्वास्थ्यगत समस्या टी पारिवारिक अशांति एवं बाप माँ अप्रियता कि डिस्टर्बान्स कही पारे कि स्वास्थ्यगत समस्या देखा दे पारे। कर्मस्थल में विशेष किसी असुविधा रहा किंतु पारिवारिक समस्या टी एवं मनटा सब टे चिड़चिड़ा विरक्ति भाव देखा अन्य कौन समस्या ना। प्रतिकार यदि आप करेंगे केवल पोखराजे शनिंकर गोटे कवच लगे बृहस्पति शनिंकर मंत्र पढ़ु विशेष किसी असुविधा हे ना। नेक्स्ट जातकटी होछि प्रताप कुमार बारिक। जन्म तारीख 2/9/1978। समय समय सकाळ 10:30। स्थान अनुगुल। से जानवा चाहिए स्वास्थ्य पारिवारिक समस्या एवं तांकर कर्म संबंध में। देखु प्रताप बाबू जदि आपण जातक को विचार को लिया जाए आपणकर हूँ 10-5 सिंह राशि मघा सिंह लग्न तुला। बर्तमान आपणकर भोग होती राहु महादशा। राहु महादशा रे राहु अंतर्दशा। राहु रही आपणकर 12 स्थान में 12 रही आपणकर कन्या रही राहु। राहु जेहेतु आपणकर 12 रही मन टी राहु महादशा रे राहु अंतर्दशा स्वभुक्ति विशेष भल फल देवे ना। मन टी अस्थिर रहा आय ठारू व्यय टी अधिका रहा। स्वास्थ्यगत समस्या टी विशेष न रही स्वास्थ्यगत समस्या कफ खास ठंडा ये जिन टी एवं पारिवारिक समस्या जो देखा विचार को जाए आपणकर सप्तमाधिपति मंगल रही 12 पारिवारिक समस्या विशेष किसी न पारिवारिक समस्या ये समय स्वास्थ्यगत समस्या हो सहधर्मींकर कि से टे कथा चिड़चिड़ा आपन को कही पकाते कि आपन कहे ये समस्या टी एवं वृत्तिगत जीवन कर्माधिपति आपणकर रही एकादश केतु महादशा जन्म कि आप केतु महादशा जेहेतु जन्म है केतु रही आपणकर षष्ठ स्थान में चंद्र केतुकर क्षेत्र में रही 10-5 तेणुक से दिन आपणकर कर्मस्थान में सबुबले टे अशांति लगे रहा। आप जिते भल कम कले आप उपयुक्त कर्मचारी कि सहकर्मी भले पड़े ना कारण केतु महादशा कर्माधिपति चंद्र रही केतुकर क्षेत्र में बुध रही जेहेतु आपणकर भल रही बुध एवं बुध दशम अवस्थान कर विशेष किसी असुविधा हेनी। बुधकर जेहेतु भाग्याधिपति से भल अच्छा विशेष असुविधा ना कर्मस्थान में आपणकर सब लाइफ लंग टी असुविधा चलो। एवं एवं जेहेतु आप राहु चलती राहु पर आप बहुत समय भल आस स्वास्थ्यगत समस्या विशेष रहा ठीक ठाक रहा पारिवारिक स्थिति ठीक ठाक आसीज। सतर्कता अवलम्बन करेंगे केवल बर्तमान 2025 पर्यंत आपणकर स्वास्थ्य दुर्घटना एवं वाद विवाद दूरे रहे ये कले आपणकर सुविधा हे। आज तो समय सरी जाइछि पुणी देखा हेबो आसंता रविवार रात्रि 8टारे। नमस्कार।